Ang cute ni Item. Item. Umulit ka na naman dito, Item, na. Item. Umulit ka na naman. Umulit na naman niya si Item. Si Item. Na batang makulit yan. Makulit yan eh. Si Item makulit. Makulit eh. Di ba? Kulit. Kulit na Item eh. Makulit yan. Makulit. Kulit na kulit. Nangungulit ang Item. Shhh. Asalin natin si Puti. Sino ba ito? Si Yuri? Si Yuri pala ito eh. Ito si Item oh. Pasaway ito si Item eh. Pasaway na pusa ito eh. Pasaway na pusa. Tignan mo mga. Reklamador pa yan. Reklamador pa yan. Ang pusang reklamador. Meet Item. Ang pusang reklamador ito naman. Reklamador yan eh. Reklamador yan Item. Reklamador si Item. Reklamador. Ang cute tumiyak eh. Ang cute eh. Reklamador eh. Reklamador yan Item. Reklamador yan Item. Reklamador yan si Item. No. Reklamador eh. Si Mangot galit. Galit na galit pa yan. Galit na galit yan si Item. Sarap asarin.